Pratiquement dans tous les chants, il y avait le mot « cœur » qui était là. Et je bénis le Seigneur parce que ça a été conduit, même dans le psaume 4 qui a été lu, il était question aussi du cœur à un moment donné. Et je vais vous parler du cœur du Père. Mais avant, j'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous l'as donnée. Tu nous as donné ta parole. Merci aussi pour ton Esprit Saint qui nous révèle, qui nous amène à comprendre ta parole. Seigneur, merci de nous parler ce matin au nom de Jésus. Merci de, éclairer nos cœurs, encore purifier, encore, Seigneur, laver, encore entrer aussi dans les coins de nos cœurs, afin de s'y établir comme tu le veux, Seigneur. Fais ta demeure encore plus dans nos cœurs. Toi qui aimes ton peuple, tes enfants, et encore ce matin, Seigneur, s'il y a des personnes qui sont dans des recherches, je te prie, Seigneur, d'éclairer, d'accueillir et montrer ton amour aussi à mes bien-aimés. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Dieu nous a ouvert une route nouvelle, un chemin nouveau, et cette route nouvelle est vivante et pour toutes les personnes, quel que soit son passé, quel que soit son arrière-plan, la culture, la langue, il nous ouvre une porte. Jésus dira « Je suis la porte ». Plus encore, il sort de la maison pour accueillir nous les hommes. Avec nos manquements, nos fautes, nos bêtises, il sort sa demeure, il sort de sa demeure et il nous ouvre ses bras. Sommes-nous dignes? Sommes-nous dignes de son amour? Sommes-nous, quelque part, dignes de recevoir l'amour de Père? Avons-nous un cœur pur? Vous savez, si sur cet écran, on devait afficher tout ce qui s'est passé durant l'année dans nos pensées, dans nos cœurs, je pense qu'on ne serait pas très, très, très joyeux. Le cœur de l'homme est tortueux, la Bible nous dit. Et nous sommes tous concernés. Et nous sommes, par nature, centrés sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas christocentriques, nous sommes égocentriques, centrés sur nous-mêmes. Vous me direz, mais non, j'aime mes enfants, j'aime mon épouse, j'aime mon mari, j'aime mes parents, j'aime mes petits-enfants. Oui, c'est vrai, mais d'abord c'est nous. Encore une fois, si je prends une photo là tout de suite et j'affiche sur l'écran, la première personne que vous allez chercher à voir, c'est vous. Et pas celle de votre mari, votre femme ou vos enfants. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous sommes concentrés vraiment
égocentré complètement. Dans le texte que nous avons lu dans Hébreux, et que je vais prendre comme texte de base, nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, est venu à nous rencontrer, nous ouvrir la route, le chemin. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils afin qu'il vienne nous montrer le Père. Dieu est sorti de son lieu très saint, qui était dans le temple, dans le lieu très saint. Ce voile a été déchiré et il est sorti à la rencontre des hommes, des femmes, de toute culture. Alors qu'avant, un prêtre, le grand prêtre sacrificateur, devait entrer seul pour porter quelque part l'ensemble du peuple auprès de Dieu. Cette fois-ci, en Jésus, Dieu vient, il a déchiré le voile, et Hébreux nous dit ce voile, c'est Christ dans son corps. Il est venu à la rencontre de son peuple et il ouvre la porte. Il sort de sa demeure, il sort de sa maison quelque part et il vient à notre rencontre. Il dit « Ne reste pas dehors, je viens te chercher. Ne reste pas dehors, entre avec moi. » Pourquoi ? Parce que Dieu a tant aimé le monde, le cosmos. Il a tant aimé les Juifs, les non-Juifs, les Grecs, les Arméniens, les Français et toutes les nations, les chrétiens, les non-chrétiens, les chrétiens de longue date et les chrétiens qui se sont peut-être arrêtés au cours du route. Il nous aime tant. Il a donné Jésus, son Fils, le plus précieux, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et normalement, j'ai fini ma prédication, je devrais arrêter par là. Mais je vais continuer. Comme vous le savez, nos cœurs ne pensent pas que ce qui est bien, mais nos cœurs sont assez souvent penchés vers ce qui n'est pas digne, vers ce qui n'est pas honorable. Il suffit juste de prendre quelques moments dans la journée et regarder ce qui se passe dans nos cœurs. Le cœur de l'homme est mauvais et pécheur, mais le cœur de Dieu est pur. 3 fois saint, la Bible nous parle. Le cœur de l'homme, ce qui est intéressant, c'est que le cœur de l'homme a besoin de Dieu, mais il rejette. Et il dit non, je n'ai pas besoin de toi. Mais le cœur de Dieu, qui est pur, 3 fois saint, n'a pas forcément besoin de l'homme, mais c'est lui qui vient chercher l'homme, toujours. Et encore aujourd'hui, il vient chercher notre cœur. Ce ne sont pas forcément nos actes qui peuvent des fois être motivés par quelques recherches et intérêts personnels, mais il veut regarder le cœur, ton cœur. Je regarde à ce qu'il y a dans le cœur, mais pas ce qui frappe aux yeux. Il dira à son serviteur prophète, quand il va choisir le roi comme David comme roi, je regarde à ce qui est dans le cœur, mais pas ce qui frappe aux yeux. Ce père qui sort de la maison, comme je disais tout à l'heure, pour accueillir et inviter dans sa maison, dans sa demeure, et Jésus est venu à l'image de son Père, et qui dira, celui qui m'a vu a vu le Père, il dira à ses disciples. Parce qu'à un moment donné, les disciples disaient, montre-nous le Père. Et Jésus dira, non mais jusqu'aujourd'hui vous m'avez vu, vous n'avez pas compris, celui qui m'a vu a vu le Père. Le texte que je voudrais qu'on puisse regarder tout à l'heure, c'est un texte qui est prêché par beaucoup de prédicateurs pour parler de la conversion, du retour quelque part de ce fils qui est sorti de la maison, ou bien de ce fils qui ne connaît pas ou il rejette Dieu.
pour parler plus dans des moments d'évangélisation. Mais je voudrais qu'on puisse regarder ce texte avec un autre regard, avec une autre perspective, avec le regard centré plus vers Dieu, le Père, qui aime son Fils et qui l'accueille. Et donc, avec ce regard, je voudrais vous proposer de voir quelques versets de ce texte qui se trouve dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Je ne vais pas tout lire, mais la Bible nous dit que, Jésus va parler et va dire cette parabole qu'on appelle le parabole du fils prodigue. Il va dire, un père avait 2 fils. Et un jour, le petit-fils vient demander à son père, « Donne mon héritage, je te demande mon héritage, je vais partir. » La Bible nous dit que, le père va lui donner l'héritage, va lui donner ce qu'il demande. Il va partir, il va gaspiller toute sa fortune, toute cette richesse dans la débauche, et puis quand il va avoir plus rien, il va aller travailler pour quelqu'un, et le travail qu'il va faire, c'est de garder des porcs. À un moment donné, il a faim, il se met à réfléchir, puis il dit, chez mon père, il y a tellement de nourriture, je vais aller retourner vers mon père. Il se met à réfléchir dans son cœur. Je vais retourner vers mon père. Et quand il retourne, la Bible nous dit qu'alors qu'il était encore loin, le père le voit. Il sort, il va vers lui, il l'accueille. Il l'accueille avec compassion, avec amour, il va l'embrasser. Il va lui donner des vêtements, un anneau au doigt, mettez-lui des sandales, il dira aux pieds, amenez le veau, on va faire la fête. Voici que mon fils est mort, mais voici qu'il vient à la vie. Le texte ne s'arrête pas là, car il dira que le fils aîné, il va rentrer à la maison, et il entend ce qui se passe, il y a la fête, il ne rentre pas dans la maison, il reste dehors, et puis un des serviteurs vient lui dire, en fait, c'est ton frère qui revient. Le grand frère se met en colère, dit, mais pourquoi ? Cette fois-ci, c'est le père qui sort de la maison à la rencontre de ce fils aîné, donc le grand frère, et explique ce qui s'est passé. Et le frère dit, non, j'étais toujours fidèle à toi. Tu m'as jamais donné le festin pour moi. Pourquoi lui ? Il a tout gaspillé. Et le père lui dit, ne comprends-tu pas ? Je t'ai tout donné. Tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu te mets en colère ? Regarde, ton frère est revenu à la vie. Viens, fêtons ensemble. Comprenons bien vraiment ce qui se passe ici, c'est que dans le contexte, Jésus parle à toutes les personnes qui sont autour de lui. Il y a des collecteurs d'impôts qui n'ont pas aimé, qui ne sont pas aimés du tout par le peuple. Pourquoi ? Parce que les collecteurs d'impôts prenaient l'argent des Juifs et donnaient aux Romains. Il y avait des pharisiens, des sadducéens, c'est-à-dire des docteurs de la loi, qui connaissaient la parole de Dieu. Il y avait des pécheurs, il y avait des gens de mauvaise vie, qu'on pourrait dire. Et il y avait toutes sortes de personnes autour de Jésus quand Jésus parle de cette parabole. Et il va parler, il dit, mais comprenez de quoi il s'agit. Ce sont toutes ces personnes qui sont appelées le peuple de Dieu et les autres. On pourrait dire aujourd'hui, ce sont les chrétiens à qui ce texte parle, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément chrétiens. Ce sont ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, qui connaissent la Bible, la parole de Dieu, mais ce sont ceux aussi qui, peut-être à un moment donné dans leur vie chrétienne, se sont arrêtés, sont déviés du droit chemin. Ce
Ce sont ceux aussi qui ont été rejetés, qui sont peut-être aujourd'hui même sont rejetés, même dans nos églises. C'est le grand frère, c'est le petit frère. Il met en phase ces deux personnes, et à travers ces deux personnes, ces deux frères, Jésus parle, oui, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux connaisseurs de la parole de Dieu, et à ceux qui ne sont pas appelés, entre guillemets, enfants de Dieu, en tout cas à l'époque. Et Jésus va parler, regardez comment le Père agit, comment le cœur de Père est réellement rempli de compassion pour les deux. Et malgré l'état de cœur de l'homme, pécheur, indigne, Dieu l'aime quand même. Maintenant, allons un peu plus loin dans le texte. Le fils, le jeune homme, va demander donc à son papa l'héritage. Normalement, on reçoit l'héritage quand le père, ou en tout cas les parents, décèdent. Mais de son vivant, Jésus nous dit, le fils, le jeune homme, va demander l'héritage. Comme si il lui dit, écoute, pour moi, tu n'existes plus. Je n'ai rien besoin de plus de tes conseils, de ce que tu me donnes, de ce que tu me dis, de ce que tu as écrit. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Je vais mener ma vie. Si on doit faire le parallèle encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes font la même chose aujourd'hui. Ils disent, Dieu, j'en ai pas besoin. Je veux mener ma vie comme bon me semble. C'est ma vie, c'est mon temps. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin des conseils de Dieu. Le jeune homme demande cet héritage, cette richesse quelque part, la part qui lui revient, et le Père va lui donner. Vous savez, dans le mot qui est écrit ici, le mot grec utilisé quand il demande à son père l'héritage, le mot grec est ousia, pour ceux qui connaissent, qui veut dire la fortune, le bien, la richesse. Je veux me faire plaisir, donne-moi cette richesse, cet argent quelque part. Mais, question, depuis quand Dieu nous doit quelque chose? Depuis quand? Depuis quand il doit quelque chose aux hommes? Non, il ne doit rien. Mais le jeune homme dit, donne-moi ce qui me revient, je passe. Le fils va demander donc cette part qui revient à lui, et quand il s'agit du père qui va donner la richesse, ou quelque part la part qui lui revient, cette ressource, le mot utilisé ici en grec, c'est bios. Bios qui veut dire la vie, les ressources pour la vie. Donc plus que des biens ou de la richesse. Et ce terme bios est utilisé en fait dans les passages bibliques. Et je vais reprendre quelques textes pour comprendre réellement ce que ce mot veut dire. C'est dans Luc 21, 3 à 4. Il s'agit de cette femme qui va venir et donner de cette nécessité, de cette richesse qu'elle avait, le tout. Vous vous souvenez quand Jésus est près du temple et la femme vient donner quelque part toute cette richesse qu'elle avait, et cette richesse était là pour la nourrir. L'argent qu'elle va mettre dans le tronc est quelque chose qui était nécessaire pour qu'elle puisse vivre. Donc c'est cette bios qu'elle va donner. Un autre passage pour illustrer aussi ce que bios réellement veut dire dans le texte que nous étudions, c'est dans Luc chapitre 8, 43, encore dans Luc. Là, il nous parle de cette femme qui, pendant de longues années, avait la perte de sang et a dépensé toute sa richesse, toute cette bios pour pouvoir être guérie. Elle a donné à ses médecins, à ses docteurs, mais
elle n'a pas été guérie et c'est Jésus qui guérit. Donc comprenez bien quelle est la richesse que le Père va donner à la différence que la richesse le jeune homme demande. Le jeune homme demande une richesse de l'argent quelque part, mais le Père va donner des ressources, de la vie. Voilà la différence. Le jeune homme est attiré par tout ce qui est les désirs de la chair, et la Bible nous en parle. Il va gaspiller avec les prostituées, il va gaspiller tout son argent. C'est tout ce qui concerne la chair. Mais le Père, quand il revient à la maison, le Père va quand même aller à sa rencontre. Maintenant, le jeune homme se met en question quand il n'a pas à manger. Il voudrait bien être nourri, même de la nourriture qui était destinée aux pauvres. Si vous connaissez un petit peu la culture des Juifs, vous comprenez bien que ce n'était pas ce qui était honorable chez eux, et même jusqu'aujourd'hui. Il revient, on dirait peut-être qu'il y a une sorte de conversion qui se passe, mais en réalité, la conversion n'est pas complète que ça. Le texte nous dit, alors qu'il était sur le chemin de retour, le Père va le voir de loin et va courir et va l'embrasser. Et ce que le jeune homme nous dit ici, c'est « J'ai péché contre toi et contre le ciel. Traite-moi comme un de tes serviteurs ou esclaves, car je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » On dirait aujourd'hui, faut avouer, moitié pardonné, non? Eh bien, cette conversion, comme je disais, n'est pas si complète que ça. Parce que si on remarque bien dans le texte, il dit « j'ai péché », mais il ne demande pas pardon. Pardonne-moi. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de commentateurs, beaucoup de théologiens, beaucoup de, je dirais, biblistes, les érudits disent que pour une conversion, il faut 4 étapes. Oui, il faut reconnaître le péché, la faute qu'on a commis, exprimer un regret. Troisièmement, demander pardon. Et puis quatrièmement, prendre l'engagement de ne plus reproduire le péché. Il y a comme des étapes à aller pour la conversion. Et Jésus ne va pas forcément utiliser ce terme qui est métanoïa. Mais alors que ce jeune homme, la conversion du cœur de ce jeune homme n'est pas si complète, même dans cet état, Dieu va l'accueillir. Vous comprenez la différence entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu? La différence entre le cœur de ce jeune homme et le cœur du Père, rempli d'amour et de compassion. Faut avouer, pas à moitié pardonné, mais totalement pardonné par le Père. Le Père va l'habiller, il va mettre un anneau sur son doigt, qui est signe de l'autorité. Il met aussi des souliers à ses pieds, signe de liberté. Parce qu'à l'époque, ceux qui avaient des sandales, c'était ceux qui n'étaient pas esclaves, pas serviteurs. Il va tuer le veau, faire une grande importance quelque part, symbole de la grande importance pour honorer la personne. On va sacrifier quand même un animal pour cette personne. Mais le message central ici, vous savez, Jésus va parler de ce Père qui va dire Anastas. Anastas qui dit « Mon fils est revenu à la vie ».
C'est comme on parle de la résurrection. Oui, il y a la joie dans la maison du Père quand quelqu'un se convertit à lui. Soyons honnêtes, le Fils ne mérite pas cet accueil. Vous êtes d'accord avec moi? Un cœur qui vient juste de tout gaspiller, qui vient juste de tout mettre par terre, déshonorer son Père, est-ce que cet homme mérite l'amour du Père, l'amour de ce Père qui est 3 fois saint? Soyons honnêtes, non, il ne mérite pas. Mais la Bible nous dit qu'il va l'amener dans sa maison. Et il va encore donner de ses biens, il va l'habiller. C'est encore, ses ressources ne se tarissent jamais. Dieu a toujours quelque chose en réserve pour toi, pour moi. Il va se réjouir dans la présence de son Fils. Et donc Jésus parle de ce Père, de l'attitude du Père envers de son Fils qui n'a pas changé, même avec le cœur bien tortueux. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur aujourd'hui. Je voudrais te dire que l'attitude du Père, l'amour du Père envers toi n'a pas changé, ne change pas. Parce que, comme on a chanté tout à l'heure, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. Toi, tu peux tomber. Tu peux même lâcher des fois sa main. Mais il t'aime de la même amour. Cet même amour qu'il a toujours. Cet même amour qu'il a eu pour donner son Fils unique pour toi. Et alors même que le Fils pense en disant « Père, je vais travailler pour toi », et même aujourd'hui nous pensons « Mais je dois faire quelque chose pour Dieu aujourd'hui, comme ça il m'aime plus, il me pardonne plus ». Non, c'est pas comme ça que le Père nous aime. Pas du tout. Le Père nous aime. Et on ne peut pas ajouter à son amour en faisant des choses. Là, on se trompe. Dieu nous aime d'un amour parfait. Maintenant, regardons la réaction de ce fils aîné. Le fils aîné qui vient, qui dit « Mais que fais-tu, Père? Mais tu n'as pas vu ce qu'il a fait avec ton argent? Mais tu ne vois pas qu'il est complètement à côté? Tu ne vois pas ce frère, cette sœur, qui fait des choses indignes, peu honorables à tes yeux? Tu continues quand même à l'aimer, l'accueillir? C'est pas possible. La Bible nous dit que le Père, cette fois-ci encore, est sorti de la maison. Pour le petit-fils, il va sortir de la maison, mais pour le grand, pour l'aîné, c'est encore le Père qui sort de la maison à la rencontre. Ce fils qui est en colère, qui ne comprend pas. Il dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien qu'on fasse la fête et qu'on nous réjouit, qu'on se réjouit parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Jésus montre dans ce passage, j'arrive à la conclusion, que eh bien, le fils aîné, c'est bien les pharisiens, les sadduciens, les docteurs de la loi, ceux qui sont en contact direct avec Dieu, ceux qui vont
au temple régulièrement, ceux qui connaissent la parole de Dieu, le fils aîné. Et après, il y a les autres, ceux qui ne connaissent pas peut-être, mais qui reviennent. Et il dit dans ce texte, voici comment le Père aime tout le monde. Le Père, le cœur de Père aime ces hommes et ces femmes. Et que si toi, tu considères que lui, il n'est pas digne de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, tu te trompes. Pourquoi tu restes dehors? Pourquoi ne comprends-tu pas l'amour de Père pour ces hommes et pour ces femmes? Pourquoi toi-même tu les rejettes? Parce que les pharisiens, même les juifs, ne se mettaient pas avec les non-juifs, ne mangeaient pas avec eux. Il n'y avait pas de relation. Ils se considéraient comme purs, intouchables, limite. Puis il y avait eux et puis il y avait les autres. Et des fois, il me semble que dans nos attitudes, on peut avoir ce genre de réaction. En disant, nous, on est là, et puis il y a les autres. Et des fois, dans nos attitudes, il peut y avoir même vis-à-vis de nos frères et sœurs. Avons-nous réellement compris le cœur du Père? Avons-nous réellement pris conscience que le Père aime celui qui est à mes côtés comme il m'aime moi? Il est prêt à sortir de sa maison pour celui qui, à mes yeux, n'est pas digne. Avons-nous compris que Dieu, en son Fils, a déchiré le voile pour tous? Oui, le cœur de l'homme est mauvais et le cœur de l'homme a besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Ce cœur qui, par moments, oublie même qu'il a été créé à l'image de Dieu. Ce cœur qui, des fois, est partagé, même en tant que chrétien. Posons-nous la question si notre cœur est réellement unifié, uni, sans partage. Et dans tout ce que nous faisons, Dieu est là, ou pas. Dans nos projets, dans nos actions, dans notre attitude, dans nos réactions, dans nos paroles, dans notre vie. Quelle est la place que nous donnons réellement à la présence de Dieu? Que fais-tu dans ces situations quand un frère, une sœur est peut-être plus honoré que toi, qui, à tes yeux, n'est pas si digne de cet honneur? Tu te laisses être endurci par l'orgueil, voire par la religiosité. Moi, je viens tous les dimanches à l'église. Je donne ma dîme, je sers. Mais lui, je le vois très rarement. Lui, il est béni, moi, pas plus que ça. Regarde-le, Seigneur, mais comment c'est possible? Ne laisse pas ton cœur endurcir. Et ne reste pas dehors. Savez-vous, quand nous laissons réellement nos cœurs s'endurcir, nous laissons vraiment prendre toutes ces pensées, toutes ces idées à prendre place dans nos cœurs, notre relation avec le Père va devenir difficile. On va avoir du mal à entendre ce que Dieu nous dit. La colère, l'amertume n'aident pas la relation.
avec le Père. Entre dans la maison de Dieu. Dieu vient à ta rencontre. Dieu vient t'ouvrir les bras. Ne reste pas dehors. Accepte-le, entre et fais la fête, entre dans la joie du Père pour tous, pour tous les frères et toutes les sœurs. Amen. Հիմա հայերեն լեզվով պետք է ասեմ, խոսեմ եւ խոսքը վերցնեմ Եբրայեցիներին 10-րդ գլուխ 19-ից 22-րդ խոսքերը։ Եղբայրներ, քանի որ համարձակություն ունենք մուտք գործելու սրբարան Հիսուսի այրամբ, որը մեզ համար նոր ու կենտանի ճանապարհ բացեց վարագույրի միջոցով, որ իր մարմինն է, եւ ի մեծ քահանա ունենք Աստծո տան վրա, նրան մոտենանք ճշմարիտ սրտով, լիակատար հավատով, մեր սրտերը չար խշմտանքից մաքրված եւ մեր մարմինը մաքուր ջրով լվացված։ Աստված ինքը եկավ հանդիպելու քեզ եւ մեզ։ Աստված դուրս եկավ իր սրբության սրբոց տեղից, որտեղ որ քահանան, մեծ քահանան տարին մի անգամ մուտք էր գործում բոլոր ժողովրդի համար։ Բայց Աստված Հիսուս Քրիստոսով եկա, որպեսզի հանդիպի իր վարագույրից դուրս։ Աստծո խոսքն ասում է, վարագույրը պատրվեց վերևից վար։ Եվ այս պատկերը, որ պետք է հասկանանք, Աստված դուրս եկավ իր տեղից, իր տանից, որպեսզի գա հանդիպի քեզ եւ ինձ։ Մենք մեր սրտերի, մենք մեր մեղքերի, մենք մեր կեղտոտ վիճակի մեջ ոչ մաքուր, ոչ լվացված, կեղտերով լի Աստված եկավ մեզ հանդիպելու։ Աստծո խոսքն ասում է, Աստված մեզ սիրեց առաջինը։ Նա է առաջինը մեզ սիրե։ Քանի որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, թշնամիներ, Հիսուս մահացավ մեզ համար։ Դու պատկերացնում եք, երբ մենք դեռ չենք ճանաչում Աստծուն իրականապես, Աստված իր որդուն տվեց, Հիսուս մահացավ մեզ համար։ Այն պատմությունը, որ գտնվում է Ղուկաս ավետարանի մեջ 15-րդ գլխի 11 եւ 11-ից 32-րդ խոսքի մեջ, այնտեղ որ Հիսուսը պետք է խոսի այս հոր մասին, ճիշտ է, ընդհանուր առմամբ քարոզիչները վերցնում են այս խոսքը, որպեսզի ավետարանեն եւ խոսեն այն մեղավորի մասին, որ հետ դարձի գա, հետ դառնա, գա դեպի Աստված, ապաշխարի։ Այս խոսքն, այս տեքստն են վերցնում, ճիշտ է, բայց Հիսուսը այստեղ խոսում է ավելի շատ հոր մասին, սիրող հոր մասին, որ սիրում է իր որդիներին, ինչպես մեծին, այնպես էլ փոքրին, քանի որ այս տեքստի մեջ Հիսուսը խոսում է մեծ որդու, փոքր որդու մասին, փոքր որդին, որ գալիս է եւ ասում է, հայր տուր ինձ ամբողջ հարստությունը, որ ինձ պետք է հասնի, ես պետք է գնամ։ Եվ Հիսուսը այս տեքստով ուզում է ուղղակի ցույց տա, որ դուք փարիսեցիներ, Աստծո խոսքը ճանաչողներ, գիտեցողներ, եկեղեցի կամ տաճար գնացողներ, դուք Աստծո հետ եք եւ մտածում եք, որ մյուսները կարիք չունեն, բայց Աստված եկավ նրանց համարել։ Եվ նրանք, որ հետ եկան, Աստված գնաց դեպի նրանց հանդիպելու եւ նրանց շոր հագցրեց, նրանց մատանի տվեց։ Այս որդին, որ անարգեց իր հորը, ուզելով կտակը, քանի որ կտակը հասնում է այն ժամանակ, երբ որ հայրը մահանում է։ Բայց որդին ասեց, չէ, ես ուզում եմ հիմա, ինձ պատկանում է, հիմա եմ ուզում։
Ասելով, որ ինչ դու ասում ես, էլ ինձ չի հետաքրքրում։ Ես իմ կյանքը ուզում եմ վարել, ինչպես ես ուզում եմ։ Իմ հարստությունը տուր, ես կգնամ։ Ես իմ ժամանակը ինչպես ուզում եմ, այդպես կվատնեմ, կծախսեմ։ Այսօր էլ մարդիկ նույն բանն են ասում, այն անում։ Ես Աստծո կարիքը չունեմ։ Ես իմ կյանքը վարում եմ, ինչպես ուզում եմ։ Բայց Հիսուսը բացատրում է, որ այս հայրը սիրում է մեծ որդուն էլ, փոքր որդուն էլ։ Եվ երբ որդին հետ է դառնում, նա ձեռքերը բաց ընդունում է։ Նա դուրս է գալիս իր տանից եւ գնում նրան, հանդիպում է, հագցնում է նրան։ Եվ երբ որ որդին ասում է, ես մեղ գործեցի քո հանդեպ։ Եվ նույնիսկ եթե որդին չի ասում, ներիր ինձ հայր, այլ ուզում է ուղղակի ասել, ես կաշխատեմ քեզ համար, մտածել է, որ նրա գործերը, նրա աշխատանքը պիտի փրկեն նրան։ Հայրն ասում է, ոչ, սանդալներ կհագցնեմ քեզ։ Դու չես դառնա ծառա, դու իմ որդին ես, արի, եկ ներս տուն մտի, իմ տունը մտի։ Եվ Հիսուս այս պատմությունով նաև խոսում այս փարիսեցիներին, ովքեր մտածում են, մենք մեծ եղբայրն ենք, մենք ամեն ինչ անում ենք, ինչ որ դու ուզում ես։ Եվ որպես քրիստոնյա մենք կարող է այսօր ասենք, մենք ամեն կիրակի եկեղեցի ենք գալիս, շաբաթվա մեջ ծառայություններ ենք անում, մեր տասանորդն ենք տալիս, բայց տես հələ այս եղբայրը կամ այս քույրը կամ նա որ չի ճանաչում քեզ, տես ինչպես է վերաբերվում, դու շարունակում ես նրան օրհնել, նրան ընդունել, նրան սիրել, ինչպես կարելի է։ Բայց հայրը մեծ եղբոր համար էլ դուրս եկավ իր տանից եւ նրան ասեց. չես հասկանում։ Դու ինչ որ ունեմ քեզ է պատկանում։ Դու արդեն իմ տան մեջ ես, դու ինձ հետ ես։ Եվ Հիսուսն ասում է, տեսեք ինչպես է հայրը սիրում, փարիսեցիներին ասում, տեսեք ինչպես է հայրը սիրում, նա ձեզ արդեն ընդունել է։ Բայց չի ուզում հայրը մերժել, դուրս թողնել այն մյուսին էլ, որ քո աչքի առաջ միգուցե արժանի չէ, իրականապես ոչ մեկ են արժանի։ Հոր Աստծուն։ Հայրն մեզ արժանացրեց Հիսուսի այրունով։ Այսօր հայրը ուզում է կրկին ձեռքերը բաց բոլորին ընդունել, ովքեր կհասկանան, ովքեր կմտնեն։ Եվ մենք որպես Աստծո ժողովուրդ, Աստծո սերը կարողանանք նաև գործի մեջ դնենք, սիրելով մեր քույրը, մեր եղբայրը։ Եվ ոչ թե լցված ինչ մտքերով ասենք հայր ինչու ես նրան ավելի շատ օրհնում, ես ավելի շատ եմ ծառայում, ես ավելի շատ եմ քեզ սիրում, ինչու ես նրան ավելի շատ օրհնում։ Աստված քեզ սիրում է, ինչպես նրան է սիրում։ Եվ Աստծո սերը չի փոխվում, նույնիսկ եթե մեր սրտերը ճիշտ չեն վերաբերվում։ Նույնիսկ եթե մեր վերաբերմունքը անարժան է։ Աստծո սերը լիակատար սեր է։ Ամեն։ Հարց տանք այսօր, եթե մեր սրտերը հասկացել են Աստծո սիրտը, Աստծո սերը։ Հարց տանք, թե այսօր մեր սրտերը բաժանված չեն։ Հարց տանք, թե եթե այսօր մեր սրտերի մեջ փայլում է Աստծո ներկայությունը։ Հարց տանք, թե այսօր Աստված իր տեղը ունի մեր կյանքի բոլոր բնակավարների մեջ։ Լինի դա եկեղեցում, լինի դա եկեղեցուց դուրս, լինի դա եկեղեցական հարցերի մեջ, ընտանեկան հարցերի մեջ, թե մեր գործերի մեջ, թե մեր աշխատանքի, թե մեր
կարելի ասել այն ծրագրերի մեջ, որ մտածում ենք այս ծրագիրն ենք ուզում անել, այս ենք ուզում անել։ Ամեն հարցի մեջ Աստծուն խնդրենք, որ գա եւ մեզ օգնի ավելի շատ մեր հարաբերությունների մեջ։ Amen. Պետք է աղոթենք։ Nous allons prier. Père Céleste, merci parce que tu continues à nous aimer, tu continues à nous parler, tu continues à, avec ta parole, eh bien, nous enseigner. Merci parce que ton Esprit Saint est avec nous et tu continues à nous parler à travers ta parole. Veuille nous pardonner, veuille nous aider à comprendre encore plus ton amour, ta grâce, ta compassion, afin de nous aussi, nous puissions aimer comme toi tu aimes. Faire ta volonté, Seigneur. Մեր Աստված ամենակարող փառք քեզ, քանի որ շարունակում ես մեզ սիրել։ Քո սերը մեծ է։ Մեզ սիրում ես յուրաքանչյուրիս։ Շնորհակալություն քո Սուրբ Հոգու համար, քանի որ այսօր քո Սուրբ Հոգին մեզ օգնում է հասկանալու քո խոսքը։ Շնորհակալություն քո խոսքը, որ տվել ես մեզ։ Օգնիր, որպեսզի մենք քո փառքի համար լույս լինենք, սիրելով մեր եղբորը, մեր քրոջը եւ նրան, ով դեռ քեզ չի ճանաչում։ Գիտենալով, որ դու նրան ես սիրում եւ նրա համար ես տվել քո որդուն եւ նրա համար դուրս կգաս, որպեսզի հանդիպես նրան եւ նրան տանես դեպի քո տունը։ Ուրախանանք մեր եղբոր քրոջ ուրախությունով, ուրախանանք այն ապաշխարությունով, ուրախանանք այն օրհնություններով, որ դու տալիս ես մեր ընկերոջը, մեր բարեկամին։ Մեզ օգնիր, որպեսզի քո փառքը փնտրենք։ Հիսուսի անունից ամեն։ Amen. Que le Seigneur puisse nous aider dans nos vies de tous les jours, de mettre en pratique la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Թող Աստված մեզ օգնի, որպեսզի իր խոսքը գործի մեջ դնենք։ Amen. Աստված օգնի յուրաքանչյուրիս. Que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous et que son amour demeure dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bon dimanche à vous tous. On a beaucoup de joie de vous retrouver à chaque fois quand on vient ici. On pense à vous, on prie pour vous. Je vais prier aussi pour les offrandes. Nous allons tous prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes. Amen. Nous voulons, Seigneur, prier pour que ces offrandes soient utilisées pour ta gloire, pour ton royaume. Veuille bénir mes frères et sœurs, je te prie au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi, Seigneur, prier pour nos frères et sœurs qui sont en ce moment en vacances, dans les colonies peut-être aussi de vacances, nos pasteurs, Seigneur, tous nos familles, tous nos bien-aimés. Veuille les bénir, s'il te plaît, au nom de Jésus, je te prie. Ուզում ենք աղոթել մեր քույրեղբայրների համար, այս արցակուշտային օրերի ամիսների ընթացքում, մեր հովիվների համար, այն արցակուշտային Տեր իմ Աստված ճամբարների համար ենք աղոթում, երեխաների, պատանիների, մեծերի, փոքրերի համար Հիսուսի անունից կխնդրենք, որպեսզի նրանց օրհնես։ Amen. On va se lever à notre place, s'il vous plaît, votre kikangeng. Voilà, que la grâce
de notre Seigneur, l'amour de notre Dieu et la communion de notre Saint-Esprit soit avec vous tous. Bon dimanche, soyez bénis. Hadzio na strates szatoszny. Dieu est inébranlable.